shoes, pizza, butterfly, rainbow, ice cream, slippers, piano, elephant, guitar, coffee maker, burger, spork. Spoon and fork. Spork. No, nalimot ko rin. Wala na. Paspasay naman din eh. Mga may hangyo sa itong mga pinalanggang followers, no? Mga pinalanggang followers. Okay. Let's start with... No, nalimot jud ko. Coffee maker. Number 6. What do you think is number 6? Slippers. Slippers, correct. Okay. What do you think is number 1? Shoes. Correct. Number 3? Butterfly. Number 5? Ice cream. Yeah. Number 7? Piano. Yeah. Number 2? Pizza. Yep. Perfect mo na eh. Perfect yapang wala mo kay ma-storya eh. Number 9. Guitar ni. Number Ano? 8. String. 8. Kana mo yung naglibog ko. Saan mo na eh? Murong sperm cell. Skip sa na to na. Skip sa to na. Sige, number 10. Ang sama na eh. Coffee maker. Number 12. Spoon and fork. Spork. Sport. Oh, so Spork. okay ra na. Acceptable. na. Okay. Naanak sa gusto mo sport. Number 4. So lang, drawing ang katong sport. Oh, okay. Number 4. Rainbow. So, ang wala ni mo 11 for sure. Wrong na ka no? Mo ka kinumdum. Number 8. Try number 8. Number 8. Tama, number 8. Sa mga nakainumdum sa number 8. Kuya, ano? Number 8. Sana. 8. Weird. Slippers. Sirit? Isa. Number 11. Piano. Sirit. So, kaya lang ka number 11. Okay, say number 11. Burger. Ah, okay. Wala dyan ko kabawaan eh. Wala na nabuto Wala sa na register. panahon. Kani, Number 8. murag feel ako animal ni. Okay, hint. Yes, animal. Animal siya. 5, 4, Piano. 3, 2. Murag elephant? Oh, yeah. Yeah. Tunggoy. Yeah, elephant. Correct. Elephant? Check, patay, check. Okay. Ito ako ningon hint animal no? Ala, sige, hint eh. Okay. Dapat na, sige mga... Kuha mo sa to, general. Very generic general. mo na. Okay. So, usak mo sa'yo. Number 12.